नमस्कार दर्शक बंधु आम आज उपस्थित अच्छु जाजपुर जिला दशरथपुर ब्लॉक मल्लिकापुर लक्ष्मीनारायण बुद्धाश्रम आज एक निरा ढंग से नूतन वर्ष को पालन कर नूतन वर्ष को पालन कर जो ऑर्गेनाइजेशन पीपुल केयर फाउंडेशन आम निकट अच्छा से अध्यक्ष पीपुल केयर फाउंडेशन अध्यक्ष सुशांत जेना चलतु पचार बुझा कहीं निरा ढंग से नूतन वर्ष को पालन कर आम निकट अच्छा से कर्मकर्ता पचारि बुझा पीपुल केयर फाउंडेशन तरफ नियारा ढंग नूतन वर्ष पालित दशरथपुर ब्लॉक स्थित मल्लिकापुर ठारे थिबा लक्ष्मी नारायण बुद्धाश्रम आज इंग्राजी नूतन वर्ष अवसर पीपुल केयर फाउंडेशन भुवनेश्वर बिंझारपुर शाखा पक्षर एक नियारा कार्यक्रम करा जायतिला। अंतेवासी लगी पीपुल केयर परिवार पक्षर शीत वस्त्र और खाद्य बंटन होता। फाउंडेशन अध्यक्ष सुशांत जेना सभापतित्व अनुष्ठित सभारे सम्मानित अतिथि भाव फाउंडेशन उपाध्यक्ष शुभश्री प्रियदर्शिनी जेना, संपादक उदयनाथ जेना, प्राक्तन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अन्नदा प्रसाद रणा, पांगरा पंचायत सरपंच ज्ञानरंजन जेना, लक्ष्मी नारायण भिन्नक्षम थैथान और चिकित्सा केन्द्र परिचालिका श्वेता मल्लिक, संवाददाता तथा फाउंडेशन सभ्य भागीरथी जेना प्रमुख जोग देते। वृद्धाश्रम 30 जन अंतेवासी और मल्लिकापुर पंचायत 13 जन असहाय वृद्ध वृद्धा शीतवस्त्र बाबद कंबल बंटन कर खाद्य दि जाइथिला। एथिरे फाउंडेशन पक्षर रश्मिरंजन स्वाई और शिशिर दास समस्त कर्मकर्ता परिचालन में सहयोग करथिबा बेले फाउंडेशन एभली महत कार्य को बुद्धाश्रम अंतेवासी पक्षर उच्च प्रशंसा करा जाइथिला। अनुरोध करी आज बापा माँ देवता कहीं आपण मैंने मुझे देखुली आज नववर्ष आज आरड़ी धाम ठाकुर को मुझे समालोचना करूनी कि आरड़ी धाम शह शह संख्यार फोर व्हीलर ठार बाइक और पद चला मानने पथयात्री ठाकुर को दर्शन कर प्रथम आज्ञा से बापा माँ को आगे दर्शन करूँ बापा माँ को सेवा करूँ तापर द्वितीय कथा देवादेवी दर्शन करेंगे। कार्यक्रम है परवर्ती समय आपनकर जो कार्यक्रम आम देखु परवर्ती समय आपनकर जो तथ्य प्रदान करेंगे। देखो मुझे सर्वप्रथम तो कहि वृद्धाश्रम कौटी न हो आम सब चाहे वृद्धाश्रम न हो बोली किंतु आज युवपीढ़ी जो भाई माने तल स्तर को जाऊँ वृद्धाश्रम तो करने पड़ो आमर भगवान प्रार्थना वृद्धाश्रम न हो जदि भी है आगामी दिन में आम जहाँ आम द्वारा पीपुल केयर फाउंडेशन द्वारा हो पार तो करने आम मनस्थ करूँ। मोर जो बंधु मैंने अच्छा पीपुल्स केयर फाउंडेशन 54 जन मेंबर्स से सहयोग आम आगामी दिन में विभिन्न प्रकार कार्यक्रम एवं वृद्धाश्रम केमती कौन अंतेवासी सुव्यवस्था करने आम सब मनस्थ करूँ। आगामी दिन से कार्यक्रम सब आपण मान देखिए योजना कौन अच्छी आगामी परवर्ती योजना तो निश्चित भाव रही तो आज तो मुझे कहीदेले से ठीक हेनी निश्चित ये कह जिते सब वृद्धाश्रम रही आपणकर अनाथ आश्रम रही से सुचारू रूपे केमी परिचालन हम केमी करा आम भी तदारख करूँ कहीं आम देखु अन्य गोटे गोटे जाइल जगतसिंहपुर से गोटे से भाया अव्यवस्था होता जहाँ हो आम से कहीदे आसलु जदि भी हो सब मानने भल भाव शुणी कांचन योजना कर सेवा कौन रही से विषय भुवनेश्वर आम गोटे कैंसर गोटे आम घर बोली गोटे घर भड़ा नि से जगार आम जो कैंसर पीड़ित व्यक्ति मानू आम विभिन्न प्रकार खाइबा रहिबा एवं तांकर मेडिकल जीवा आसबार सुविधा आम जोगे दौचु। मोर भाई मानकर जो पीपुल केयर फाउंडेशन सदस्य मानकर सहयोग तेणुकर से कौन व्यक्ति आम पाखे पहुँचे निश्चित भाव में आम सहयोग हाथ बढ़ेबू। आज जोग पीपुल फाउंडेशन तरफ कौन कहे मुझे अन्नदा प्रसाद रणा अवसरप्राप्त मंडल शिक्षा अधिकारी दशरथपुर आज 2026 मसीहा नूतन वर्ष
ପିପୁଲ କେୟାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କମଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ଏଠି ଆୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ଯେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଧର୍ମ କାମ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଯାହା ସେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ବାପାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ এইଭଳି ଯେଉଁ ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପୁଅ ଜନ୍ମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ এইଭଳି ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ এইଭଳି ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରିବା, এইଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। এই ଜୀବନ ଥିବା ଦେବାଦେବୀ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସେବା କରୁଥିବା এই ଯେଉଁ ପିପୁଲ କେୟାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ଆଗକୁ ଯାଉ ଆହୁରି ସଭ୍ୟସେବା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚିରଜୀବୀ ହେଉ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମର୍ଥନ କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରି ଦେଉଛି। ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଜେନା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ବାଙ୍ଗରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ପିପୁଲ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତା ବୋଲି କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଆଜି ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2026ର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ମଲ୍ଲିକାପୁର ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ଜରାଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ପିପୁଲ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ସାଧୁବାଦ କଥା। ଦିନକୁ ଦିନ ସମାଜର ଯେଉଁ କଳୁଷିତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା ଘଟୁଛି, ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ମାନେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକି ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ବାପା ମା ମାନେ ଆଜି ଅବହେଳିତ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପିପୁଲ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କ'ଣ ହେବ, ସମାଜର ସଂସ୍କାର ବିହୀନ ସମାଜ କେମିତି ସଂସ୍କାର ହେଇ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ ତାହାକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଥିବା ମାନେ ଅତି ବୃଦ୍ଧ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜିର ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବତା ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା ପିପୁଲ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ମଦ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଧରଣ ନିଶାର ଅବାଧ କାରବାର, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ସମାଜ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ମାନେ ଅତି ଗରିବ ବାପା ମାଟିଏ ପେଟରେ ଓଦା କନା ଦେଇକି ପିଲାଟିକୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ସେହି ପିଲାଟି ବାହାସାହା ହେଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଦୂର ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟଟି ହେଇଥିଲା ବାପା ମା କି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଭୋକ ପାଶ ରହିକି ସେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ସମାଜରେ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲିବା ଶିଖେଇଛି। ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଭଞ୍ଜଦୂତ ଖବର।